एडमिट है और होश में भी अभी तक नहीं आया। जी, सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इज़हार ख़याल करे हैं। यानी साहब, चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी ख़जाना और दीगर मुतल्लिका वजारतों और महकमों के नुमाइंदान ने शिरकत की। इन नशस्तों में हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत की और ऐवान ने खुले दिल से इन निकात को समझा और सराहा। इन मुबाहसों ने हमें इज्तिमाई दानिश से बजट तजावीज़ को बेहतर बनाने में मदद दी। अभी मानवीवाला साहब ने उसके कुछ जो पहलू हैं उनका ज़िक्र भी किया है। मैं उनमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, 25-26 की रियल एसेंस को एक बार फिर वाज़े करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी बजट तकरीर में वाज़े किया कि हमने पिछले माली साल में कोई मिनी बजट मुतारफ़ नहीं करवाया। हमने माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा, अफरात ज़र पे काबू पाया, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा किया और करंट अकाउंट में नुमायाँ बेहतरी लाई। इन तमाम इक़दामात का मकसद पाकिस्तान को इक़्तिसादी गैर यकीनी की दलदल से निकाल कर पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करना है। इस राह पर आगे बढ़ने के लिए हुकूमत ने अपने माली नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखते हुए इस बजट में अवामी फलाही के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया। मैं चाहूँगा कि इनमें से चंद अहम इक़दामात का ज़िक्र इस ऐवान के सामने फिर करूँ। और जनाब चेयरमैन, मैं सिर्फ एक बात ज़िक्र करना चाहता हूँ कि जो हमने अगले साल के जो एक्सपेंडिचर्स, जो फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वो 1.9% से बड़ा है। अगर आप पिछले 5-6 सालों में चले जाएं तो कभी 10%, कभी 12%, कभी 13%। तो ये इस रियल एग्जाम्पल ऑफ वेयर वी, जो हमें कहा जाता है कि आप अपने अखराजात को कम करें और इसको एक मुनासिब लेवल पर लेकर आएँ, तो उसमें 1.9% का इसमें इजाफा हो रहा है। जनाब चेयरमैन, कम और मुतवस्सित आमदन वाले अफराद हमारी मईशत में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये वो तबका है जो हम खुद उसको तस्लीम करते हैं कि वो महंगाई झेलता है और टैक्स भी देता है। इस तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स में कमी की तजवीज़ पहले से बजट तजावीज़ का हिस्सा है। इस हवाले से हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर 6 लाख से 12 लाख तक तनख्वाह पाने वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 2.5% से कम करके सिर्फ 1% कर दी है। सिर्फ 1% इनकम टैक्स का नफाज इस अमर का अलामती और अमली एतराफ़ है कि रियासत इस तबके को बोझ तले दबाना नहीं चाहती। हमें उम्मीद है कि इस इक़दाम से न सिर्फ इस तबके की डिस्पोजेबल इनकम में इजाफ़ा होगा बल्कि उनका टैक्स निज़ाम पर इंशाअल्लाह एतमाद भी बहाल होगा। हमारा दूसरा कदम सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़ा था। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का इदराक करते हुए तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफ़ा किया। ये इक़दाम न सिर्फ उन्हें रिलीफ देगा बल्कि मुलाजमीन को एहसास दिलाएगा कि रियासत उनके साथ खड़ी है। जनाब चेयरमैन, बरामद शुदा सोलर पैनल्स के पुर्ज़ाजात पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का इब्तदाई फ़ैसला मुकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने और एक मसावी और मुसाबकती माहौल मुहैया करने के लिए किया गया था, ताकि पाकिस्तान में सोलर टेक्नोलॉजी की तैयारी और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिले, ताकि यहाँ जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है वो शुरू हो। ताहम बजट पर दोनों ऐवानों में तफसीली गौर व ख़ौस और मुअज़्ज़ज़ अरकान के तजावीज़ की रोशनी में हुकूमत ने संजीदगी और लचक का मुज़ाहरा करते हुए इस मुजवज़ा टैक्स को कम करके 10% करने का फ़ैसला किया है और इस टैक्स का इतलाक़ सिर्फ 46% दरामदी पुर्ज़ाजात पर होगा। इस तरह इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स की कीमत में सिर्फ 4.6% इजाफ़ा होगा। ये इक़दाम इस अमर का गमाज़ है कि हुकूमत न सिर्फ सनतों को फ़रोग़ देना चाहती है बल्कि साफ़ और काबिल तजदीद तवानाई की मुंतकली के विजन पर भी साबित कदमी से अमल पैरा है, ताकि पाकिस्तान एक पायदार, खुदकफील और माहौल दोस्त मईशत की जानब गामज़न हो सके। जनाब स्पीकर, हमें दरामदी सोलर पैनल्स पर मुजवज़ा 10% GST के नफाज से कबल ही बाज़ अनासर की जानब से नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इतलात मिली हैं। मज़कूरा तजवीज़ के अमली नफाज से कबल ही इन मौका परस्त अनासर की जानब से कीमतों में खुद साख्ता इजाफ़ा करना काबिल मुज़व्वत है। मैं इन अनासर को सख्ती से वार्न करता हूँ कि हुकूमत अवामी मफाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। किसी को भी अवामी इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इन अनासर के ख़िलाफ़
قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور چونکہ لا منسٹر صاحب یہاں موجود ہیں, میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر اس کو وی برنگ اٹ دیز کلپریٹس ٹو دا جسٹس. تو اس میں لا منسٹر صاحب آپ کی جو ہے وہ بہت ہمیں ضرورت ہے کہ جب ابھی جولائی 1 سے یہ چیزوں کا اطلاق ہونا ہے, اس سے پہلے آپ یہ جو آربٹراج آپ نے شروع کر دیا ہے تو ہم اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے. جناب چیئرمین, حکومت کے بجٹ 25-26 میں شامل کردہ ریلیف اور سماجی تحفظ کے اقدامات محض وقتی ریلیف نہیں بلکہ ریاست کی اپنی ذمہ داریوں کے اعتراف اور ان کے ادراک کا عملی مظہر ہے. ان اقدامات میں اہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 592 ارب روپے سے بڑھا کر 716 ارب روپے کرنا ہے. BISP کے تحت مالی معاونت کا دائرہ وسیع کرنا حکومت کے اس عزم کا عکاس ہے کہ وہ سب سے کمزور طبقات بالخصوص بیواؤں, یتیم, بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کو معاشی تحفظ فراہم کرے. اس اقدام سے تقریباً 1 کروڑ خاندانوں کو نہ صرف مالی مدد حاصل ہوگی بلکہ ان کی زندگیوں میں دیر پا استحکام آئے گا. اسی سلسلے میں جناب چیئرمین, آج شام کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک تقریب بھی ہے جس میں ہنرمندی کی طرف, اسی پروگرام کی طرف اس کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے, جو میرے خیال میں بہت ایک احسن قدم ہے ان ٹرمز آف انشاءاللہ کیپیسٹی بلڈنگ. جناب چیئرمین, بجٹ میں بہتر انفورسمنٹ اور فراڈ کیسز کے معاملوں میں FBR کے اختیارات کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پر مجوزہ قانون میں مزید سیف گارڈز شامل کیے گئے ہیں تاکہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا احتمال نہ رہے. اس حوالے سے معزز سینیٹرز محترم سلیم مانوی والا صاحب اور محترم فاروق H نائک صاحب سے ہماری بہت تعمیری اور مفید نشستیں ہوئیں. حکومت نے ان امور پر ان کے ساتھ کھلے دل اور دماغ کے ساتھ بات چیت کی اور ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اور وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کی روشنی میں بعض نکات کو مزید واضح اور بہتر کیا ہے. اس حوالے سے تفصیلات میں اپنی قومی اسمبلی کی وائنڈ اپ اسپیچ میں انشاءاللہ سوموار کو پیش کروں گا. جناب چیئرمین, میں ایک مرتبہ پھر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور محصولات کے تمام اراکین بالخصوص جناب سلیم مانوی والا صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. اس کمیٹی کی سفارشات حکومت کو موصول ہو چکی ہیں. جیسے کہ ابھی کہا گیا, مجھے امید ہے کہ پچھلی سال کی طرح اس سال بھی قائمہ کمیٹی کی 50% سے زائد سفارشات کو فنانس بل کا انشاءاللہ حصہ بنایا جائے گا. سینٹ کی طرح ہم قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے ساتھ بھی تفصیلی مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس مشاورت کی تکمیل کے بعد ہم فنانس بل کی حتمی شکل تک پہنچ جائیں گے. جناب چیئرمین, ان کنکلوژن, ہماری حکومت کا ویژن صرف استحکام پر اکتفا نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ محض ایک پڑاؤ ہے, منزل نہیں. جو میں نے بجٹ سپیچ میں بھی کہا, اٹ شوز ڈائریکشن آف ٹریول. ہماری اصل کوشش ایک جامع, ہماگیر اور پائیدار ترقی کا حصول ہے جس میں تمام پاکستانیوں کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں گے, معیشت میں شمولیت کا حق حاصل ہو اور ملک ترقی کے اس ماڈل کی طرف بڑھے جو وزیر اعظم پاکستان کے ویژن سے ہم آہنگ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وطن عزیز کی خدمت کا فریضہ اخلاص, دیانت اور دانائی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پاکستان پائندہ باد. آمین. سینٹ کا اجلاس وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اظہار خیال کرے تھے. انہوں نے کہا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی تجاویز پر شکر گزار ہوں. بجٹ میں عوامی فلاح کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے. سینٹ پہ دی گئی بجٹ تجاویز ہمارے لیے اہم ہے. ہم نے انکم ٹیکس کی شرح کم کر کے 1% کر دی ہے. گزشتہ سال کوئی منی بجٹ متعارف نہیں کرایا. ہم نے افراط زر پر قابو پایا ہے. پاکستان کی معیشت کے لیے کئی اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سولر پینلز پر ٹیکس میں کمی کر دی گئی ہے. سولر پینلز کا ٹیکس 18 سے کم کر کے 10% کر دیا ہے. تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس میں کمی کی تجویز ہے. تنخواہ دار طبقے کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10%, پینشن میں 7%
10% इजाफा हुआ है। आपको बता रहे हैं वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सेनेट में इज़हार ख्याल करे थे। उन्होंने कहा कि सेनेट की कायमा कमेटी की तजावीज़ पर शुक्रगुजार हूँ। बजट में अवामी फलाह के लिए कई इक़दाम का ऐलान किया है, जबकि उन्होंने कहा कि सेनेट में दी गई बजट तजावीज़ हमारे लिए अहम है। हमने इनकम टैक्स की शरह कम करके 1% कर दी है। गुज़िश्ता साल कोई मिनी बजट मुतारिफ नहीं कराया। हमने अफरात ज़र पर काबू पाया है। पाकिस्तान की मईशत के लिए कई अहम इक़दाम का ऐलान किया है। सोलर पैनल्स पर टैक्स पे कमी कर दी गई है, जबकि सोलर पैनल्स का टैक्स 18 से कम करके 10% कर दिया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मुतनब्बा करता हूँ, आवाम का इस्तेसाल ना करें। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके की आमदनी में इजाफा होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10%, पेंशन में 7% इजाफा हुआ। खबरों की जानिब